part 3. Mag-ano muna ako. Nag-filter. Part 3. So, 100. Ano to? 125. Dagdagan natin. Yan. Dagdagan natin. Ito. Yan. 2 free points. 3 points. Plus 126. 25. Ito. 5. 26, 27, 28. So, ibig sabihin 128 na nakuha natin. Tapos na to. Tapos na to, 100. 5 plus 10 plus 1. So, ito. Napiso. Nalagay mo. Ito, 5 plus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15. So, 15 plus 1. 15. Bye-bye.